Welcome my YouTube channel, Miss Malaka. Good morning. Maganda na ang panahon ngayon, no? Medyo okay na ang panahon. Thanks God. Na ako karon sa Capitol, likod sa Capitol eskwelahan sa comprehensive na party. Capitol na siya. Dako siyang area. Na ako diri karon sa lugar ng Margarita. Shout out Gmail Paris for Cornish Custom Product Mobile Danilo Ayok. Good morning. And Country Boy Magic, Daddy Darren Dobson, Daddy Ninja Traveler, Bossing Caesar, Escaping Teen, Blessed Life. Viva Mascarados, good morning. Viva Mascarados, Master Alec, Maria Elena Belhap Trina, Sir Ed Castellinor Marak, good morning. Ang aking mga friends. Lucita Diaries, Silo Regan Vlog, Lucky D, Ilocanang Inday, ER Photographer. Asa na ka sila? Nami-miss ko na ang amin. Wow, enjoy kayo mi dati, boy. Si Viva Mascarados lang yata na iwan. Patuloy sa pagla-live sa YT. Thank you everyone. Hi. All nationwide to love and support Miss Palaka. Good morning. Thank you for watching. Kung di pa kayo nakasubscribe my YouTube channel, Miss Palaka all around the world. Thank you. Good morning. Bye-bye.